नमस्कार मु कुमार आलोक स्वागत करुँच कुमार आलोक यूट्यूब चैनल को। दर्शक बंधु आम गणतंत्र राष्ट्र रे सांबादिकता विपज्जनक परिस्थिति रे आज टॉपिक गणतंत्र राष्ट्र रे सांबादिकता विपज्जनक स्थिति रे। तो आज जो सांबादिकता विपज्जनक स्थिति रे पहुंची से आम दायी करवा क्या आमर सांबादिक बंधु मान को ना राजनैतिक दल को क्या आम दायी करवा। जदि आम यार प्रश्न को विश्लेषण करवा प्रश्न को तर्जमा करवा ताले प्रथमे आमे आमर समस्त सांबादिक जो भाई बंधु अछंती ये सांबादिक भाई बंधु माने निजको परिवर्तन करवा दरकार, निजर विवेक को जागृत करवा दरकार और निजर कलम जो ताकत रही से कलम ताकत को ठीक जगह उपयोग करवा दरकार। जदि आज कई सांबादिक सत्यता को लोकलोचन को आने चेष्टा करते विभिन्न राजनैतिक चाप एवं भ्रष्टाचार चाप दे मुह बंद कर दि जाऊँ से जदि मन न पड़ुची ताले लोकलोचन रे गोली कर दिया जाउची किंबा गाड़ी चढ़ाई हत्या कर दिया जाउची। या कौन आमर गणतंत्र या कौन चतुर्थ स्तंभर मान्यता जहाँ को संविधान रे चतुर्थ स्तंभ बोली मान्यता दिया जाइची। या कौन आमर चतुर्थ स्तंभर स्थिति जहाँ को जी जिते चाहब राजनीतिक स्तर में तलतलांत करिवो एवं प्रशासनिक स्तर में मुह बंद करने को चेष्टा करिवो। तो आज बेल आसी समस्त सांबादिक एकाठी हेबार एवं जो राजनैतिक दल से शासक दल हूँ ना कहीं उचित जवाब देवार बेल आसी। देखंतु आरएसएफ रिपोर्ट को जदि आम तर्जमा करवा ताहले 2022 रे आम देशर सांबादिकता सारा विश्व रे 150 नंबर थिला, किंतु 2023 रिपोर्ट अनुसार आमर देशर सांबादिकता 161 नंबर रे। तो एथर बेस अनुमेय आम देशर सांबादिकता को क्षेत्र में अग्रगति करुची बा को क्षेत्र में अग्रणी। आ गोटे कथा कही रखना चाहूँगी आम जो देश को भारतर गणतंत्र आगरे बा भारतर अर्थनीति आगरे से देश माने बहुत पछरे बोली से देश रे सांबादिकर सम्मान बा सांबादिकतार स्थिति बहुत आगरे बा बहुत सम्मानजनक स्थिति अच्छी। सबुठ सम्मानजनक स्थिति जदि आम गणना करवा ताहले बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान इत्यादि इत्यादि। एवं आ गोटे कथा आम जहाँ को आम देशर चौकीदार बोली कहूचे एवं सब से कहते मु देशर चौकीदार बोली एवं लोक को भाई एवं बहन कही सब मिठा मिठा कथा कही मन भुलाउथिबा आमर मान्यवर प्रधानमंत्री जे बंधु आमर रिलायंस इंडस्ट्री बा अंबानी परिवार से अंबानी परिवार होचंती
70ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆର ମାଲିକ। ଏଇଥିରୁ ବେଶ ଅନୁମେୟ ଯେ ଆମ ଦେଶର ସାମ୍ବାଦିକତା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ଆମେ ସତ ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗୁଳି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ବିଭିନ୍ନ ଆରୋପ ଲଗାଇ କାଳକୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦିଆଯିବ। ଇଏ କ'ଣ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ? ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକାରର ଅଧିକାର? ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପତ୍ରକାର ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ କଥାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କେଉଁଠି କିଏ କାହା ଝିଅକୁ ନେଇ ପଳେଇଲା, କେଉଁଠି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, କେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଳି ହେଲା, ଏହି ଉପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ କେଉଁ ନେତା ଭୋଟ୍ ପାଇବ ବୋଲି କେତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେଇଟା ନୁହଁ। ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ କେଉଁଠି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏହି ଉପରେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ସାମ୍ବାଦିକତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କୌଣସି ଘରୋଇ କଳିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା। ଏହା କେତେକଙ୍କ ଦେହକୁ ନ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ କଥା। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ସେହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ନିଜର ବିବେକକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ୟତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ କୁମାର ଲୋକ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ହଁ, ଏବଂ ମୋର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବି ନ ଲାଗିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ କୁମାର ଲୋକ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।